Okay, itong camera. Okay, thank you Lord Jesus. Hallelujah. Live na sa partner. Salamat sa maayong adlaw. Maghihatag ka nato sa Dios maayong panahon. Hallelujah. Yan nasabta sa ato ang live, sa ato ang Facebook, sa atong ang tulumanon kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Kumusta ang atong mga kahigalaan, ang atong mga kaigsuunan, ang atong mga minahal nga mga tigpaminawan, among tanan nga naa sa ingnon tabag upa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta kamong tanan? Andam na ba usab kita sa atong pagsaon ining pagkaon nga pinasahi? Pagkaon kini nga dili madunuton ug makaayo kini sa atong panglawas ug sa atong kalag espiritu. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa katapusan. Atong napiton usang atong mga kaigsuonan o atong bation ang tanan nga naa sa diri sa atong nahimutangan nining Houston, Texas. Salamat sa Dios nga nagapadayon kamo sa paglakaw nining kinabuhi nga himsog ang inyong mga maayong panglawas, himsog ug usab ang inyong mga espiritu sa tanang tawo nining kalibutan nga atong ingnon ta gipuy-an ato ang pasalamatan ang Dios tungod sa iyang kaayo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. So alang sa tibuok Asia mudapi ato sa silang bation maayong kabuntagon kadlaw na karon. Hallelujah. Sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, sa tibuok Taiwan, Singapore, Japan, atong mga kaigsuonan diha, atong mga kauban sa atong mga Bible study group no, sa ato ang sa Cambodia o sa tibuok Asia, Malaysia, asa mong dapita karon nga gipahimutang sa Dios sa maayong kamot ang among pagpaabot kaninyo sa atong pagbati maayong kadlawon. Hallelujah. Maayong kabuntagon. Hallelujah. O sa atong atong higala, atong igsuon di sa pagtuo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang igsuon Sylvia Hinrich, salamat sa Dios nga padayon ka sa pag-uban kanato nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Panalanginan kauban sa tibok nimong panimalay o sa tanan nga naa sa luyo sa screen. Sa tanan nga namati kanato imong dili kamo mo pakita apan ang Dios nakakita kaninyong tanan. Kay bisan pang atong mabuhok sumala sa atong kanunay balik-balikon maihap gina sa Ginoo. Inihap niyang atong mga buhok. Amen. Amen. O salamat sa Dios sa inyong kadasig kasibot sa pagpamati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mahimong ayaw sa musad paglakaw ay sa mong pagtalikod kay kun inyo kining madunggan og inyo usab kining mabati ang Dios aduna gayoy kahimuan sa inyong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen. Ayaw sa mong kalimot pag-share. Maayong gabi sa tibok Europa ug maayong gabi sa tibuok Middle East. Amen. Sa atong tanang mga kaigsuonan sa mga atong mga OFW, sa atong mga residents nga mga kaigsuonan, mga immigrants. O salamat sa Ginoo sa maayong panglawas ngayong gihatag diya kaninyo o kanatong tanan. Ang Dios magapadayon sa pagpalambo diya sa atong pagtuo sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Ug dalaygon ang Dios samtang di pa ko moadto sa unahan, ako sang ihatag ang panahon sa akong kapartner kay tan-aw naton sa puy. Paminaw usab naton sa naa sa iyang dughan. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa katapusan. Amen. Imo ang panahon, partner. Amen. Praise God. Praise the Lord. Kumusta og maayong hapon sa tanan? Adlaw nga Huwebes, Petsa 21 sa atong bulan sa September. O ganiyan usab kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal namong katawad sa Dios. Mga suki namong tigpaminawan, bisan asa ka magkaroon dapita,
ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsunan sa dili pagtang padayon sa unahan, magampo una kita. Oy, harap asya kaya. Amahan, ikaw nga among Diyos buhi, gamanan sa tanan nagbuhat sa yuta ug sa langit, ug walay laing Diyos gawas kanimo amahan. Amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao, among Ginoong Kristo aron kanamo magluwas. Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo samtang kami nangandam pa, paingon nga to sa among buluhaton, dihugi kami tanan, ilabin sa akong kapikas, na magadala sa imong mga pulong. Ug salamat, Lord Jesus, na ikaw may maghatag kanamo kusog, kapaskog sa among mga kalawasan, grasya, panalangin, buo, padagayan nimo kanamo, ug salamat sa Lord sa mga katawan usab nga niya karon nagapaluyo kanamo ug nagauban kanamo og gayud sa matag adlaw nga kami anaas kahanginan. Ug salamat, Lord, ang tanan dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat kanimo lamang Dios Amahan, Dios nga Anak, Dios Espiritu Santo. Amin ug amin. Amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamattud imo sa digsuon. Salamat sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Dios nga din. Atagan gayud nato og ingnon ta panahon ang iha ang buluhaton tungod kay mao kini ang tawag sa matag usa ka nato. Amen. Usa andam na ba usab ang atong mga basahon, andam na ba usab ang atong mga lapis ug bulpin o bin mga papel nga din magsulat kita sa atong mga bersikulo sa diyang di kita makapas sa pag-abli sa atong Biblia. Amen. Ay sagad na ay panahon nga di kita ka makaapas pag-abli sa atong mga Biblia, no? So pwede ra na ninyong isulat og sa panahon nga naamo sa inyong papamalandong inyo kanang basahon pagbalik kay makaayo ka na sa inyong mga lawas kalag espiritu. Di sa atong mga pangagpas nining kinabuhi. Yes, hallelujah. Praise God. So ato karong adlaw atong taganog pagtagad ang ato ang libro sa Roma. Hallelujah. Amen. Pag sabi ka pakita mo adto sa unahan, magampo na kita. Dadon nato sa pagampo kining mapulong atong pagasawan. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise Yes, the Lord. Lord. Amahan nga naa ka sa langit. Salamat o Yes, Diyos sa Lord. panahon nga imong gihatag kanamo. Samtang magapadayon kami nining imong buluhaton. Yes, Lord. Yes. Tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo. Yes, Lord. Silihi ang matagdapit nga na ang imong makanakan, ang imong Yes, makatawhan sa pagpamati ning imong mabulawanong mga pulong. Yes, Lord. Adiin o Dios, walay makasamok kanamo, walay kawat Ginoo niini diri kanamo pinaagi sa gahom sa imong espiritu nga naa sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Yes, Lord. Panalangini o Dios ang matagpulong among pagatun-an, mahimo kining maayong impluwensya sa among kinabuhi ug Yes. amo kining magamit sa among pangadlaw-adlaw Yes, nga pagkinabuhi samtang yatagan mo pa kami katungod. Amen. Niining kinabuhi sa ngalan ni Kristo. Yes, Ini among ipangayog ipasalamatan og magamit kini namo diya alang sa imong kahimayaan o Amen. kadungganan sa ngalan ni Kristo. Ini among ipangayog ipasalamatan sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Usbon ko mamata ang among mga pagbati nga napadayon kamo sa pag-uswag sa tanan ninyong pagabuhaton, hatagan usab kamo sa Dios ug kalampusan sa Amen. ngalan sa Praise atong God. Ginoong Jesucristo. Yes, Lord Jesus. Dininiining atong tulumanon atong sayran unsay gingon sa atong libro sa Roma kapitulo 13. Ubasa kita sa bersikulo 1 ngadto sa 7. Amen. 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 Ato kining tagaan og panahon aron diya sa atong pagkinabuhi, ato usab kining ikinabuhi. Amen. Amen. Kay kun ato kining ikinabuhi ang mapulong sa Dios nga atong ginatun-an sa matag karon gunya, naagi tay ginansya. Amen. Naatay ginansya makakat-on kita o makahimo usab kita sa kabubuton sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. Amen. Dili kita maglakaw nga ingong nga daw sa wala kitay ingnon tag-iya. Kundi siya nga may tuburan sa atong kinabuhi,
sa atong paglaom, sa atong kalinaw, sa atong mga panginahanglan, mao gitagaan natong pagtagad. Amen. Amen. Praise the Lord. Atong basahon sa atong libro sa Roma kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 7. Palihog ko. Partner, pagbasa. Bersikulo 1 ngadto sa 8. Amen. 7. Amen. Praise God. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Okay. Ang kinabuhi nga gigamhan sa Espiritu Santo. Amen. Karon ang mga anak kang Kristo Jesus dili na silutan sa Dios. Dos, kay human kita mahiusa kang Kristo Jesus, gigamhan na kita sa Espiritu Santo nga naghatag og kinabuhi. Promotes. Yeah. Busa luwas na kita gikan sa sala ug kamatayon nga nagagahom kanato. Tris, ang kasuguan dili makakuha sa gahom sa sala diha sa atong kinabuhi tungod sa kahuyang sa atong tawhanong kinaiya. Ang Dios mao ang nagkuha sa gahom sa sala diha sa kinabuhi sa tao. Gipadala niya dinhi sa kalibutan ang iyang anak nga nahimong tao sama kanatong mga makasasala aron mahimong halad alang sa atong mga sala. Ug diha sa iyang pagkatawhan gilaglag sa Dios ang gahom sa sala. 4. Gibuhat niya kini aron nga ang gipatuman sa kasuguan matuman dinhi kanato nga wala na magkinabuhi sumala sa atong tawhanong nga kinaya kundili sumala sa Espiritu Santo. 5. Ang mga tao nga nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanon nga kinaiya walay lain nga giuna-una kundili ang kagustuhan sa ilang tawhanon nga kinaiya. Apan ang mga tao nga nagkinahanglan sumala sa pagtultol sa Espiritu Santo walay lain nga giuna-una kundili ang nahimutan sa Espiritu Santo. 6. Kung ang paghuna-una sa tao gigaman sa iyang tawhanong nga kinaiya, usangpot kini sa kamatayon. Apan kung ang nahimutan sa Espiritu Santo, mauna ang iyang kanunay nga gihuna-una, makaangkon siya kinabuhi ug kalinaw. 7. Kaaway sa Dios ang tao kansang panguna-una gigamhan sa iyang tawhanong mga kinaiya. Kay wala siya magtuman sa kasuguan sa Dios. Ug ang tinuod dili siya makatuman niini. 8. Ang mga tao nga nagsunod sa ilang tawhanong kinaiya dili gayud makapalipay sa Dios. Amen. Praise God. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. So, klaro kaayo kining gisulti diri sa atong mga Biblia. Nga diin nag-ingon diri nga there is no condemnation now for those who live in union with Christ Jesus. Kung naana ta di kang Kristo Jesus, no? Dili na kita hinukman sa silot. Amen. 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 Kay nahuman naman matud pa for the law of the Spirit which brings us life to union with Christ Jesus. Ato ba ang balaod matud pa, ang balaod sa espiritu nga naghatag sa kinaog kinabuhi diya sa pagkahiusa kang Kristo Jesus maoy nagluwas, di ba? Maoy nagluwas kanato. Diri na iyon kanako. So may mong kita karon nga naanak kang Kristo, no? Ang iyang inunta, ang iyang balaod sa espiritu mo'y naghatag og kinabuhi, no? Ang balaod kuno sa espiritu naghatag sa kinabuhi diha sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus nga mo'y nagluwas kanato. Amen. Amen. So klaro kayo ang gisulti sa Biblia. So kay wala naman diha kita sa balaod, na naman kita sa grasya ug diha sa atong pagdawat pag-ila kani ang atong Ginoong manuluwas. So nawala na kining atong pagkahinukman sa silot, dili na kita hinukman sa silot. Amen. Amen.
Amen. Mao na niingon siya diri sa bersikulo 3 nga, what the law could not do because human nature was weak, God did. Tungod kuno sa balaod, no, matod pa diri. Tungod kay ang wala, matod pa ang wala mahimo sa balaod, tungod sa kahuyang, no, nagihimo sa Dios. Amen. Amen. Praise the Lord. So gihukman niya ang sala, matod pa niya, He condemned sin in human nature by sending His own Son. No? Amen. Praise God. Idala niya, gikondina ko ni ang sala, inaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak, who came with a nature like our sinful nature to do away with sin. Ato pa, gibuhat niya, gihimo niya, matod pa niya, gihukman niya ang sala diya sa kinaiya sa tao, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak, nga mianhi ingon nga tao, aron paglaglag sa sala. Amen. Ato pa, niani si Jesus aron paglaglag sa atong mga sala. Kitang tanan nga makasasala, dili lang kay usa ka sala. Usa ka makasasala sama atong usa ka kawatan nga gibitay dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Kundi alang kini kanatong tanan. No? Amen. God nature, matod pa niya, God did this so that the righteous demands of the law might be fully fulfilled. No? Might fully fulfilled in us who live according to the Spirit and according to human nature. Amen. Ato pagibuhat niya kay matod pa na ay kadtong pag nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinahiya, no? Kadtong nagkinabuhi sumala sa iyang tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang 4 aron matod pa niya praise the Lord. Thank you, Jesus. Gihimo kini sa Dios aron matod pa ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa espiritu. Amen. So dili sumala sa tawhanong kinaiya, no? Kay wa na ta magkinabuhi diya sumala sa atong pagkatawhanon, sumala na kuno sa espiritu, dili na sa atong tawhanon nga kinaiya. Amen. So, klaro kayo ang gipadayag diri kanato sa pulong nga atong gibasa. Gibuhat niya kini aron nga gipatuman sa kasuguan matuman dinhi kanato. Amen. Praise God. Nga wala na magkinabuhi sumala sa tawhanon nga kinaiya kundi sumala sa Espiritu Santo. Nan. Kung kita nga nagkinabuhi na karon kay naanata kang Kristo, kung atong gikinabuhi gayud nagkinabuhi kita sa espiritu sa ato pa, di nagita hinukman sa silot. Amen. Amen. Dili na kita mga hinukman sa atong pagkita. Kay giwagtang na sa Ginoo diri kanato. Amen. Amen. Kay kadtong nagkinabuhi matod pa niya diri sa bersikulo 5. Those who live and as their human nature tells them to do, have their minds controlled by what human nature wants. Those who live as the Spirit tells them to have their minds controlled by what the Spirit wants. Tato pa? Kato kuno nagkinabuhi, sumala sa ilang tawhanong kinaiya. Sumala sa tawhanong kinaiya, kato nagkinabuhi, sumala sa tawhanon nga kinaiya. Hallelujah. Naghuna-huna kanunay sa mga butang nga mga tawhanon. Amen. Ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu, naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga butang. So kung kita na kang Kristo, kinahanglan ang atong focus dili na niining mga butang sa kalibutan. Tuan na lang niya. Amen. Sometimes naamang gutay kana bitang atong ginagamit sa atong kinabuhi kung naapatan ni ining kalibutan na
daghan pa kay taong mga desire nga mga fleshly desire, no? Ato siyang i-shout out ato ang tigpaminawan atong minahal nga kaigsuunan, Teresa Pailoga Cortez. Salamat sa Ginoo sa imong padayon sad sa pagpamati. Igsuon og ang Dios magapanalangin kanimo sa atong anak si Win Smith. Salamat sa Dios nga nakay panahon sa pagpamati. Salamat sa Ginoo nga nakaop ka. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kaninyong tanan, labi na ang atong makaigsuunan nga naa kanunay gayon sa pagpamati nga digid sila mulunga. Nga bisan pa man sa ilang mga kabisi, ila po ning i-share. No? Amen. Ato kining i-share para daghan kaayo kita masayod sa kamatuoran. Kay mao kini ang kasuguan sa Dios diri kanato. Amen? Amen. Praise God. Diri atong makita mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong matigpaminawan kanimo nga bag-o pa lamang na matining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mas importante ang atong ikinabuhi, mga magkinabuhi kita sa espiritu kaysa tawhanon, no? Niining kalibutana. Kay kung niya kita niining kinabuhi ang tawhanon, ang tanang butang naas kalibutan ato pag yung higugmaon, no? Amen. Naapagitay gugma niining tanan. Undi diha sa espirituhanon nga bahin ang atong tinguha, ang kaayuhan usab sa atong isig katao. Amen. Usa diri ato klaro kayo nga gipasidan-an kita diri sa atong gibasa sa libro sa Roma kapitulo 8 bersikulo 6 na ta. Matod pa diha sa bersikulo 6. To be controlled by human nature results in death. Tato ba kung magpakontrol kita sa atong tawhanon nga mga kinabuhi, mapunta resulta kini ngadtos kamatayon. To be controlled by the spirit results in life. Kung magkinabuhi kita diya sa espiritu, tato pa doon na kita kinabuhi, no? O kalinaw. Amen. It results in life and peace, no? Ato pa doon na tayo kalinaw. Doon na tayo kinabuhi, no? Mao nang gitudloan kita diri ni Apostol Pablo. O ay ang gipadayag diri ni Apostol Pablo aron kitang tanan makabaton sa pag-ingnon ta kinabuhi diya sa espiritu. Mas palabion nato ang pagkinabuhi diya sa espiritu. Amen. To be controlled by human nature results in death. Matod pa sa versikulo 6. So kung ang paghuna-huna kanunay sa mga buto nga tawhanon, musangpot sa kamatayon. Apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon, musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Amen. Praise God. So sa may atong palabion ni anang duha. Naa ka nato ang pagpili, no? Og bersikulo 7 matod pa diha. And so people become enemies of God when they are controlled by their human nature. For they do not obey God's laws. In fact, they cannot obey it. No? Ang kamatuoran di kuno makahimo niini. Kaaway sa Dios ang tao kansang nagpaghuna-huna gigamhan sa iyang tawhanon nga kinaiya. Kay wala siya magtuman sa kasuguan sa Dios. Ug ang tinuod dili gayud siya makatuman niini. Ano man? Kay naaman siya sa kalibutanong bahin. No? Amen. Amen. Ang tanan niyang gawi, nagkinabuhi siya nga tawhanon. No? Wala kaniya ang espiritu sa Dios nga magagiya kaniya o magatabang kaniya sa pagkinabuhi diya sa espiritu. No? Manang kita mga kaigsuunan, gikinahanglan nato magpapuno kanunay kita sa espiritu. Ang espiritu sa Dios may maghatag kanato gahom aron di sa atong pagkinabuhi mauyon sa iyang kabubuton. Amen. Praise God. Dili nato ikinabuhi ang atong mga naandan nga gawi sama kaniadto sa pakita makaila kang Kristo. Karon nga iya nakita ni Kristo, nahimo nakita niya mga anak, kikinahanglan ato sang ikinabuhi sama sa iyang kinabuhi. Kay kanus apa man ta masama kang Kristo. No?
Kay buot sa Dios nga mahisama kita kaniya. Nga ang iyang ginahuna, dili ang iyang kaugalingon. Dili ba nga namatay si Kristo tungod sa atong mga sala. Kay kung wa siya namatay, wa siya nabanhaw man sa tulo ka adlaw, asa man ang kaluwasan nga atong nabatunan niining panahona. Amen. Amen. Wala gayon. Mahimong ingnon ta, maato ang tibuok kalibutan kung ang atong kalag mawala. So wa gihinungdan ang tanan. Amen. Ikinahanglan ginatuhuptan kining iyang mga pulong, kining atong ginabasa adlaw-adlaw, ubin sa panahon nga niya kita sa atong panagtigom. Kay ang Biblia diya sa libro sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 18 tan-aw naton sa giingon sa atong mga Biblia. Kapitulo 5 bersikulo 8. Atong abliyo ng atong Biblia. Ay magkatapol pag-abli sa inyong mga Biblia, ha kanang inyong Biblia ayaw gina ninyong pakatulga, balik-balikon ko kini pagsulti alang kanatong tanan. Ay kining atong Biblia mao kini ang lamdag sa atong mga tiil samtang naglakaw kita niining kinabuhi. Dili gayod kita magpatuyang sa atong kaugalingon kundili nagaingon ang Biblia da sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 18. Atong tan-aw ng atong mga binisaya. Hallelujah. Partner, palihog kog basa. Okay, praise God. Ayaw ka mo paghubog-hubog kay kini pagpatuyang lang sa inyong kinabuhi. Inoon, pagpapuno kamo sa Espiritu Santo. Amen. No? Dili kuno kita magunsa, magpatuyang sa atong kinabuhi. No? Amen. Kining maong kinabuhi na ato na kininggit commit ngadto kaniya, di na kita mo ay tagiyan ini. So sa ato pa, kung ang Espiritu sa Dios ni anak kanato, no, kinahanglan magkinabuhi kita sa Espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Ug di na kita magpatuyang sa paghubog-hubog o unsa bang klasiha sa atong pagkinabuhi. Kay gunin siya, do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. No? At maghubog-hubog sa maiglim nun nga makahubog. Matod pa sa libro sa ato ang singan ani NIV nga translation. No? So, kinahanglan magpapuno kita sa Espiritu. Kaya ang Espiritu sa Dios, siya may magagiya o magatultol kanato sa insakto nga dalan. Amen. Dili gayud kita may layo kaniya sa diyang nagkinabuhi kita sa Espiritu. Amen. Praise God. Kaya kung nagsimba kita sa Dios nga Espiritu, ang atong pagkinabuhi sa Espiritu. Amen. Kaya kung siyang atong gisimba sa Espiritu sa kamatuoran, nagsimba usab kita kaniya sa Espiritu sa kamatuoran. Amen. Amen. Praise the Lord. Apan kundi nato sa simbahon sa Espiritu, so magsimba kita diya sa bakak. So ang ato sa mga ginahimo sa matag adlaw puros bakak. Amen. Puros bakak. Kay di kita makatuman niini, kay naa kita sa atong mga kalibutanon nga ingnon ta pagkinabuhi. Amen. So ato tagaan og ingnon ta dako nga pagtagad kining atong gitun-an. Kay ang pagkinabuhi de sa Espiritu may dakong ingnon ta may dakong kahinaman o kahimanan sa ato ang pagkinabuhi ingon nga mga tinawag sa Dios. Amen. Praise God. Di nato pasagdan nga ang atong lawas nun nga kailibgon maoy magpatuyang. Kay kung magsige ta anig ignon ta sama sa gingon niya ayaw kamo paghubog-hubog kay kini magpatuyang o kay kini pagpatuyang lang sa inyong kinabuhi. Kato pa
atong buhaton nga naagyoy ingnon ta kahimuan Amen. Praise the Lord. ang ato ang matuod nga pagsimba kaniya sa espiritu. Pinaagi sa espiritu, mahimo usab nato ang gusto sa espiritu. Amen. Amen. Apan kundi kita magkinabuhi diya sa espiritu, sa ato pagimanduan pata sa atong tawhanon nga mga kinaiya. Amen. So ang kanang tawhanon nga kinaiya, mao kanay magdala kanato ngadto sa kamatayon. Amen. So gituduan kita diri ni Apostol Pablo, unsaon nato pag kinabuhi diya sa espiritu. Kinahanglan magpapuno kita, no? Magpapuno kita diya sa espiritu, kay kundi kita magpapuno sa espiritu, sa ato pa wala gihinungdan ang atong kinabuhi. Wa tay kalinaw, no? Wa tay kalipay, wa tay kahibaloon sa purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. No? Yes, Lord Jesus. Wala tay may balo unsaon nato nga makabaton kita o makaila kita kaniya. Kay siya man ang atong kinabuhi, no? Siya man ang matuod nga dalan, siya man ang kamatuoran, gikinahanglan nato nga magpapuno kita. Amen. 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 So, niini atong paminahon unsa may maayo sa ato ang ingnunta pagkinabuhi nining kalibutana. Mupadayon ba kita sa ato ang pagkinabuhi ingon nga minanduan sa lawas nun nga kinaiya? Or mupadayon ba kita sa pagkinabuhi diya sa espiritu? Amen. Praise the Lord. So atong i-shout out ato ang igsuon si John Mark Cayetano, Pastor John Mark Cayetano. Salamat sa Dios sa imong pagpamati. Nakalabang ka sa ato ang live video. Panalanginan ka sa Dios uman sa tibuok nimong panimalay. Maingon man ang ministry nga gipiyal sa Dios diya kanimo sa ngalan ni Jesucristo nga Amen. nasaritnon. No? Amen. Praise the Lord. Tumuani nga, gikinahanglan nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Gikinahanglan nato ang gahom sa Espiritu sa Dios. Aron nining kinabuhi asay magmando kanato dili ang atong lawas nun nga kinaiya. Kinahanglan sa matag adlaw atong i-shout out unsa may atong commitment para sa Ginoo. Amen. Kay importante kini aron nga kining atong kinaiya nga lawas nga tawhanon kaayo mawagtang sa atong kinabuhi. Amen. Unang sayang atong lawas puno sa sakit, balatian. Ano man? Tungod kay ang lawas sa tao usahay mao'y gamiton sa kaaway aron mawagtang ang iyahang pagkinabuhi diya sa espiritu. Pero nasayod ba kita nga kung ang lawas masakiton dili mayong ihalad sa Dios? Unsa kanimo paghalad sa Dios kung ang imong lawas masakiton? Basta ang atong kinabuhi gikinahanglan magpahaom diya sa kabubuton sa Dios aron makatuman kita sa gusto sa Dios. Unsaon nato pagkinabuhi diya sa espiritu? Amen. Praise God. Kung di kita magkinabuhi diya sa espiritu sa kamatuoran, di kita makadeklara o di kita makakumit sa unsay gusto sa Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Kung ato kita sa Roma, sa Santiago, ato sa Santiago, Kapitulo 4, to tanaw ng ato ang libro sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7. Alang niya itong hanas na nining mga versikulo ha, pwede rin na ninyong inuntahimuon nga murag swimming gum, no? Murag swimming, na? Chewing gum, no? Pwede rin na ninyong Simon nga, chewing gum. Sorry, kayo kong swimming. Okay, usap-usapon na lang ninyo ng pulong sa Ginoo. Para di sa inyong lawas, no, kalag espiritu, kumaunay mo dulot kanunay, diya kinahilagman sa atong makasing-kasing, o diya sa atong pangunauna, sa atong pangisip, no? Madawat ginato ubin, maato gayud kining pagkinabuhi di sa espiritu.
Amen. Pero kung di nato nihimon nga murag chewing gum, mato pagita sa atong kalibutanon nga kinaiya. Amen. Palihog ko, brother, dyan ni partner. Okay. Sige. Versikulo 7, Kapitulo 4, versikulo 7. Busa pagpasakop kamo sa Dios, sukli ninyo si Satanas, o magpailayo siya kaninyo. Okay. Pagpasakop kuno kita sa Dios, ato magpailalom ta sa Ginoo. Amen. Amen. Submit. Mosadmitar kita sa Ginoo. Og sukla nato and resist the devil. So usay kita gusto nato kanunay atong gisunod ang atong ang yawa nganuman. Usay mo man nga naapirmi sa atong ngabil. Di ba? Kasagaran sa mga tao ang ilang himong chewing gum kanang ngalan sa yawa, yati. Kababa mo kanang yati, manghod sa yawa. No? Diri nagiingon diri sa ato ang in English atong so din submit yourselves to God, resist the devil and he will run away from you. Unay pag kinabuhi diya sa espiritu. Sa di ta kasukol sa yawa nganuman. Kay wa man nato himo ang chewing gum ang pulong sa Dios. No? Gihimo nato noon nga usahay ang pulong sa Dios unya ra. No, unya ra. Karon na. So, ikaw unya ra og karon na. Nalimtan na. Di ba? So gikinahanglan nato kini Tagalog pagtagad. Wala kitay ingnon ta paglunga sa pag-ingnon ta paghatag og panahon para sa pulong sa Dios. Ay kun mao kini kanunay natong buhaton, layo ra kaayo ta sa tentasyon. Unang sagad luyo ni ining tanan nga nagapanghitabo sa kalibutan. Matentasyon man kana, makaaway man kana unsa man ang mga babag nga naa sa imong taliwala. Aron ka mga lagad kaniya sa espiritus kamaturan na magkinabuhi ka sa espiritus kamaturan na agyapon ay katuyuan ang Dios. Amen. Amen. Aman ka na maong katuyuan sa Dios. Dili nato himuon nga gamiton para sa atong lawas nun nga kinaiya. Ano mga kaigsunan, kinalan magmatngon kita. Kay hapit na mo balik ang Ginoo. Sa himuon na yung katawanon kanang mga pagbalik sa Ginoo. Pero seryoso ang Ginoo. Amen. Seryoso ang Ginoo nga mo balik kitsa usa ka adlaw ni ana. Na. Sama sa panahon ni Noah. May nundong kita, pila may naluwas sa adlaw ni Noah. Hindi? Pila ka tao ang naluwas sa adlaw ni Noah. Pamilya ra ni Noah. Si Noah ug ang iyang asawa ug sa tulo niya ka anak nga mga asawa. Sa to pa walo ra sila. Kasama karon. Ni ato pagwali. Di kita mo undang bahalag wa pay maminaw. Total di man kita mo oy paninglan sa Ginoo, di ba? Pero gusto ang Ginoo nga kitang tanan magampo alang sa tanang magtotoo dili magtotoo. Amen. Itagaan kita ni ining komisyon para kitang tanan dunay matuod nga panaghiusa o panagdait. Amen. So gikinahanglan nato kining usap-usapon adlaw gabi ing tanan ang pulong sa Dios aron dili kita mahitumpawak sa kalautan. Amen. Diri nagingon sa ikaduhang sa 1 Korinto kapitulo 6 versikulo 19 ato tan-awon sa giingon sa atong mga Biblia. Don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? Ito pa. The Holy Spirit who lives in you and who has given to you by God. Mangutana kini. Mangutana kini diya kaninyo. Kanatong tanan. Di diya kay kanimo karong nga namati. Kanatong tanan. Aside ka ba ni ini? O wala ka pa masayod. Mao kining gisulti sa Ginoo. Kung mao ka na sa atong lawas siya nagpuyo sa atong lawas. Diya sa atong lawas nga mao iyang templo.
Dili ba di ay siya mulihok sa atong taliwala? Amen. Praise God. Ngainay ang ato ang lawas, papuy-an nato sa sakit, balatian, o sa mga kinaiya nga nining kalibutana. Atot kining tagaan og importansya. Amen. Praise God. Kay matud pa dili bang Espiritu sa Dios nagapuyo sa atong lawas, so sa nato pa kitang tanan nga tao ning kalibutan nang Espiritu sa Dios nagpuyo sa atong lawas. Apan depende kana kun i-acknowledge ba nimo ang Espiritu sa Dios nga naa nagpuyo sa imong lawas. Kay kanang lawasa na espiritu nga dautan nagpuyo naa sa Espiritu sa Dios sa diyang naa ka sa kalibutanon nga kalihukan, kalibutanon nga kinaiya ang naa ang yawa. Pero kung ang espiritu gani ang nagpasulabi diha kanimo, kanang imong lawas gipuy-an gayud sa matuod nga Espiritu sa Dios. Amen. Amen. So kining maong templo ha, kung mao kining templo sa Dios ang atong lawas, dili ba siya mo ay naghatag kanato nining ato ang kinabuhi, dili ba? Bisan gani kung ang yawaan dili man gani na siya makaingon nga ang iyang kinabuhi sa yawa, di ba? Pero tungod kay niini siya man nagpuyo busa kining atong lawas, iya kini sa Dios, dili kini ato, di kitay tagiya ani. Amen. Kay di man kita mao'y tagiya niini, kinahanglan nato nga siya gayud ang ato ang tagaan og pagtagad nga mo'y nagpuyo diri ka nato. Magdepende ka na sa imong pagkinsa imong gipapuyo sa imong lawas. Sama sa imong balay na mangabang, di ba? Na mangabang sa imong balay, sugarol, kawatan, unsa ba ng mga butangay ilang pagabuhaton, ang Ginoo hinuon wa man mo anhi para pag-ingnon ta pagsilot, no? Yani siya aron pagluwas. So kung say naani mo butan, hinimba, himasa sa Biblia o nagwali, mahimo sad kang magwawali madugay. Pero kung lahi gani ang espiritu nga naa diha, o may sama sad ka sa espiritu kinsay nagpuyo niya ng imong balay. Mao sa ni atong lawas, no? Usa, kung buot kita nga magpapuno kanunay sa espiritu, hinahanglan ang espiritu sa Dios maogi atong tumanon. Amen. Wala ang kinabuhi nga minanduan sa espiritu, magkinabuhi sa espiritu. Amen? Amen. Mani ato ang tima nining adlaw. Gikinahanglan nato, ikinabuhi nato ug unsa ang naas atong kinabuhi ang espiritu. Di nato palabion ang espiritu nga kalibutanon nga kinaiya. Kay kung buot kita mo atos kalayong walay pagkapalong nahala. Pero kung di kita gusto ni ana, buhian gayud nato kanang mga espirituha nga dili iya sa Dios. Ano man? Amen. Ay di kita masapi ana. Amen. Busa, ikinahanglan nato gayud nga magpapuno kita sa gahom sa espiritu sa Dios. Unang atong timang kinabuhi nga magkinabuhi kita diya sa espiritu, minanduan sa espiritu. Amen. Amen. Praise God. Tungod gana di naman tahinokman sa silot, di ba? So ato na gining kuhaon tanan nga ingnon ta nga di makapahimuot sa Ginoo. Aron nining kinabuhi siya mo ay matuman dili kita. Amen. Di kita makatuman sa gusto sa Dios samtang ni akita niining atong lawas nun nga kinaiya. Amen. Di gay kita makatuman ni ana. Muna giingon niya, di ba? Diri sa versikulo 7 atong gibasa sa kapitulo 8 sa Roma. Ug diri nagaingon siya sa 8 atong tiwason. Those who obey their human nature cannot please God. Ato kuno magkinabuhi sumala sa iyang tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Amen. Praise God. Naiban mingon kay ako ra manggod sang pahalipay sa akong kaugalingon.
Panusay sobra na nga pahalipay. Ug di na makaayo sa atong kalag. Amen. Ikinahanglan nato nga atog yung tumanon ang Espiritu sa Dios. Amen. Dili atong tiwason pagyud sa bersikulo 9. But you do not live as your human nature tells you to. Instead, you live as the Spirit tells you to. If in fact, God's Spirit lives in you. Apan wala kuno kita magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya kundi sa Espiritu. Kung tinuod man o galing, ang Espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Amen. Praise God. Klaro kay nagisulti ni Apostol Pablo. No, kinahanglan gid nato ato gayong isipon kanunay atong hunahunaon, no? Nga diha sa atong lawas siya nagpuyo. So di gyud nato papuyon kanang kinaiya nga tawhanon. Amen. Ato gyud papuyon ang Espiritu sa Dios kay diya ni ana makabaton kita sa kinabuhi ug kalinaw. Amen. Amen. Praise God. So maong kinabuhi ug ang kalinaw. Unya na ba lamang na inigwa na tay kinabuhi? Kamo miya katubag sa inyong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kay nasayod man mo sa inyong kinabuhi. Kay nining kinabuhi naghan kayo tag maagian. Amen. Naghan kayo tag maagian, nagkalandrakas ang atong maagian. Nagkalandrakas nga kasinatian, nagkalandrakas usab nga mga ingnonta pagsuway. Sama ba sa dalan? Di ba kung gansang-gansangon ang sakinan maguntol-untol? Sumosa ning ato ang kinabuhi. Kung naata gani nining kinabuhi apakaron nga naatas kalibutan ang atos ang pagtuo nagsigig untol-untol. Usay mutuo ta sa Dios, usay mawala na sad. Mao ba na? Atong pag-alagad sa Dios ay muuntol-untol sad. Pero usa ra gyud gisulti sa Ginoo nga ang mulahutay. Ang mulahutay makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Praise God. Ang mulahutay maluwas. Managingon niya sa Mateo kapitulo 24 o wa ko masayo. Ato tan-awon kaya din ato mamardir ang pulong sa Dios. Hallelujah. Maninuod gid ta sa Ginoo. Di gid ta magpatumpi-tumpi. Bisag unsa ka gansangon ang dalan nga atong agianin ning kinabuhi. Bisag unsa pa na kabatuon, padayon ra gid ta diya sa atong espirituhanong kinaiya pagkinabuhi. Amen. Amen. Atong basahon kini bersikulo 13. Mateo 24 bersikulo 13. Versikulo 13, okay. Atong basahon. Okay, kay basa palihog partner. Amen. Praise God. Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan, mao ang maluwas. Amen. Okay. Klaro ka itong Biblia, no? Ang Biblia ka na nagsulti ha, dili ako. So sa ato pa, ang mulahutay. Ang mulahutay. Versikulo 13. Kinsa kaning mulahutay, no? Kinsa kaning mga mulahutay. But whoever holds out to the end will be saved. Okay? Tato pa ang mulahutay. Maluwas. Amen.
Kinsa kaning mga luwas. No? Ang maluwas, katog yung iyang pinili. Kaysa may nabalukin sa maluwas. Amen? Kay matod pa sa Biblia, dili ang tanan mo ingon Ginoo, Ginoo. Kabaton, makasulod sa gingharian sa langit. Panining orasa, paniguroon ko kanimo. Sumala sa atong gibasa diya sa Biblia, na kung naanak kita kang Kristo, dili na kita hinukman sa silot. Amen. Ato na gibasa, di ba? Roma Kapitulo 8. Mga tanak ko ninyo, kinsa may maluwas. No? Sa liring niya, tayo sa ato ang ingnon tapagtuo. Mga nang, adi na to ni himuon nga, basta lang, gibasa na to, ikaw man blabyan ra. No? Mga na diya, ningon siya nga, there is no condemnation now for those who live in union with Christ Jesus. Tungon nini dili nagid kuno ta hinukman sa silot nga nahiusa kang Kristo Jesus. Amen. So di na ginato ni buhian. Ano makalahutay ta? Amen. So nining orasa mahimong di sa imong nimutangan. Wala pa ka makadawat kang Hesus nga imong Ginoong manluluwas. O kung nakadawat na ka kang Hesus nga imong Ginoong manluluwas, nagpadayon ka sa tawhanon nimong mga kinaiya. Oras na aron imo siyang pasudlon sa imong kasing-kasing pagbalik. Amen. Kay kung nakasulod na siya sa imong kasing-kasing o nibiya ka tungod kay di ka konforme sa imong pagkinabuhi. Di ka kontento. No? Oras na aron makaila ka. Nga siya ragi bugtong dalan kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bahandi ni kalibutan na makadala kanimo ngadto sa gingarian sa langit. Amen. Walay posisyon, walay bisan unsang kadato. O bisan pag mapuno ka pa, o maglunang ka pa, o maimo pa ang tibuok kalibutan. Kung wa kay Kristo, di kita maluwas. Amen. Praise God. Si Kristo, na may anhis kalibutan, ang paghatag sa iyang kinabuhi. Kung ang amahan nangita sa iyang matuod nga mga nagsisimba, ang iyang gipangita, kato nagasimba kaniya sa espiritu sa kamatuoran. Amen. Mao bitaw na, nga musimba kita niya sa espiritu o sa kamatuoran. Amen. O kung nasimba na kita, kung nangalagad kita kaniyas, nagkinabuhi kita diya sa espiritu, nan, maato gayud kining gingon kinabuhi og naatay kalinaw. Amen. Amen. Sa mag-ampo ta, di nato ni pakyaso ng oras, Yes. na di kita mag-ampo. Amen. Kay ang tumong ni ini, ang imong kaluwasan. Mag-ampo kitang tanan, taas ang atong makamot, ngadto sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord. Atong ikumit ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Amen. Masudlon ta siya sa atong kasing-kasing. Pariun ta siya sa atong kinabuhi labaw sa tanan. Yes, Lord. Ug ang iyang pagkamatarong. Ug ang tanan, idugang niya diri kanato. Amen. Amen. Praise God. Basta mag-ampo kita. Kinagingon di sa Kipadayag, Kapitulo 3, versikulo 20. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog, muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musaw ako uban kaniya, ug mukaon siya uban kanako. Amen. Oras na aron imo siyang ilhon. Praise God. Kung ilaka nga siya si Jesus ang imong Ginoo, ug nagtuo ka nga siya may damanhaw gikan sa mga patay, Yes. nan maluwas ka. Amen. Ug niini dili ka nahukman unya sa silot. Yes, Lord. Kay mahiusa ka naman kaniya. Amen. Usang imong pagdawat, pag-ila kaniya, kini maong adlaw sa pabor nga gihatag sa Dios kanimo. Yes, Sa diyang naa ka sa kalisdanan, gidungog kaniya. Buot kaniya, luwason. O nining adlawa,
So maapa sa giingon sa libro sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Kini ang maong adlaw sa imong kaluwasan. Amen. Moning adlaw sa pabor nimo sa Ginoo. Amen. Yes. Kaya ang pinakadako nga pabor atong madawat sa Dios ang kaluwasan nga walay sama. Amen. Kaluwasan nga dili ikatandi. Kaluwasan kini nga dili nato ikakumpara. Kaluwasan kini nga dili kita unya. May itumpawak ngadtos kalayong walay pagkapalong. Amen. Praise God. Isagad atong madungog. Mawa ko ng impyerno. Apan kinsa ako aron maghusga kanila. Kitang tanan. Unsay atong tuhuan ang gisulti sa Biblia. Kay ugma damlag ang wa may sulat sa basahon sa kinabuhi ang iyang ngalan. Adto gina siya sa gawas sa syudad. Apan kadtong naisulat ang iyang ang ilang ngalan diya sa basahon sa kinabuhi adto siya sa sulod sa syudad. Amen. So mag-ampo na kita. Amen. Praise God. Hapit ng oras naapod tayo laing buluhaton so mag-ampo na ta. Sunod na sa ta magkita on tagaantag maing lawas taas kinabuhi pa sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Sabat sa atong pag-ampo, himo akining imong kaugalingon nga pag-ampo. Amen. Amahan nga naa ka sa langit, Amahan nga naa ka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus. sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. Aniya miduol ako kanimo, Dios, Ani amidol ako kanimo o Dios, nga usa ka makasasala. nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo ako sa tanang kong mga sala sa tanan kong mga sala nga nahimo, nga nahimo batok kanimo, batok kanimo sa pulong, sa pulong sa buhat, sa buhat ug sa unahon na. ug sa unahon. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, ugasi ako ugasi ako sa tanang kong sa pagkadaotan, tanan kong pagkadaotan, gikan sa akong pagkahimugso, gikan sa akong pagkahimugso hangtod nining panahon na, hangtod nining panahon na diya sa imong mahal nga dugo, diya sa imong mahal nga nga giula mo sa krus sa Kalbaryo. giula mo dito sa krus sa Kalbaryo. Og niini, Ug niini giablihan kong akong kasing-kasing. giablihan ko ang akong kasingkas. Og miila ako, Ug mila ako nga ikaw akong Ginoo, nga ikaw akong Ginoo, akong manluluwas. akong manluluwa. Og nagtuo ako, Ug nagtuo ako nga ikaw may nabanhaw, nga ikaw may nabanhaw gikan sa mga patay. gikan sa mga patay. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, salamat, salamat nasukad nining adlaw, sukad nining adlaw. ikaw na'y maghari diri Ikaw kanako. na maghari diri kanako. Tudloy ako Tudloy ako sa pag-alagad kanimo, sa pag-alagad sa kanimo, pagkinabuhi sa pagkinabuhi diya sa espiritu. diya sa espiritu. Ang diya diini, Ug diya niini makabaton ako makabaton sa ako kinabuhi sa o kinabuhi kalinaw. ug kalinaw. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong mga puno. Ngay mong giandam kanako Kay mong giandam ka nining adlaw. nining adlaw. Ug nagpasalamat ako Ug nagpasalamat sa ako kapasayloan sa sa kapasalamat akong mga sala. sa akong mga sala. Tudloy ako Tudloy ako sa pagsimba sa kanimo pagsimba kanimo sa espiritu sa espiritu ug sa kamatuoran ug sa kamatuoran. sa ngalan ni Hesus Sa Kristo. ngalan ni Jesucristo, Kini akong gipangayo kini akong ug gipangayo, gipasalamatan. gipasalamatan. Salamat o Dios Salamat, O sa imong pagpasaylo Sa imong sa pagpasalamat. tanang kong mga Tanan kasalanan. ako pagkasasala. Ug isulat ang akong ngalan Ug isulat ang akong ngalan sa basahon sa basahon sa kinabuhi. sa kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus Sa Kristo, ngalan ni Jesucristo, kini akong gipangayo gipasalamatan. Kini akong gipasalamatan. Sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa Ama, Anak, Anak, Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. ug Amen. Amen. Kay imo namang gidawat si Jesus nga imong ginugman luluwas. Ang Biblia nagaingon sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Alang niya itong midawat, itong miila kaniya, misalig kaniya, yatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nga welcome to the family of God. Amen. Yes, Lord Jesus. O kay diya naman kitang tanan nga nag-alagad kaniya o nagdawat kaniya nga atong Ginuog manluluwas. Nagaingon siya sa bersikulo 16, gikan sa nanghingapin niyang grasya, yatagan kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Yes, So naan na kanatong iyang blessing after blessing. praise God. So naan na nimo ang pag-claim ana adlaw-adlaw. Pinaagi sa iyong mga pulong imo kanang madawat. Amen. Kundi sa imong nimutangan, naa ka sa imong pagbasa sa imong mga imong basahon, sa kasulatan,
imo ka nang madawat ang unsay iyang gisaa diha. Yes, Lord Jesus. Kay wala kini limitado ang Ginoo. Amen. Bisan unsay atong pamanit, sa bisan unsa atong panagway, Yes, Lord. babae kitag lalaki, hamtong bata, tigulang gigugma kitang tanan sa Dios. Amen. Ug naa kitay katungod nga makaklaim sa iyang saad, sadyang moila kita kaniya nga atong Ginoo manluluwas. Sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. Amen. Ug hangtod sa sunod, ang hinaot kami nga inyo kining doon na kamoy nakatunan ining atong inunta mensahe ning adlaw. Amen. Ang Dios nga magpuno unta kanatong tanan sa tinubdan na siyaman ang tinubdan sa paglaom, magpuno kanatong tanan sa kalipay, panagdait, pinaagi sa iyang pagtuo, pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Ug makapadayon kita sa atong paglaom nga iyang gihatag kanato di sa pagtubo, pinaagi sa gahom sa iyang espiritu nga niya kanato karon. Amen. Amen. Amen ug amen. Ug hangtod sa sunod, akong ihatag ang panahon sa akong kapartner aron sa pagtapos. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsuonan, natapos na sa mga atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsuonan, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsuonan, mga kigalaan, mga minahal namong katawhan sa Diyos, mga suki namong tigpaminawan, kini ang inyong ubos na alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas, Betty Canapi. Malipayong manamilit na usab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo, maanaakan ninyo. Amen ug amen ug Ug amen. kaniya nga Praise may the Lord. gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan, ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo, ang kalangdon, gahom ug awtoridad, sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangtod. Amen and amen and amen. Hangtod sa sunod, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal nato mga tigpaminawan, alang sa tanan namo mga kaparintihan sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan nga gipahimutang sa Dios sa maayong kamot ug sa tanan namo mga anak, mga apo umagad. Hangtod sa sunod, dalaygon ang Dios nga magauban kanatong tanan, ang iyang kalinaw o ang iyang pagkamanggihatagon, ang iyang pagkamaluluyon, mag-uban kanato ug hangtod sa atong umaabot pang mga kadiwatan sa ngalan ni Kristo. Amen. Dalaygon ang Dios ug we love you all. God bless us all. Mga kaigsuonan, ayaw kamo kalimot sa pag-share nining atong tulumanon. Amen. Sa inyong pag-share, sama ra usab nga kamo ang nangatkat ngadto sa kabukiran aron sa pagsibya sa maayong balita. Amen. Ug ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Amen. Shalom. Shalom. Hallelujah. Ug sundon sa admin ninyo, pwede ba sa ato ang YouTube, ang kamatuoran sa Biblia usab. Palihog sa tag-subscribe. God bless us all and we love you all. Amen. Amen.